ये देखिए दोस्तों, ये है पाम्बन ब्रिज। ये सामने से ये अभी पाम्बन ब्रिज स्टार्ट हो रहा है। ये देखिए पाम्बन ब्रिज का लोकल ऑटो स्टैंड है। ये पाम्बन ब्रिज बस स्टैंड है। ये है पाम्बन ब्रिज एरिया का लोकल मार्केट। ये देखिए सब लोकल मार्केट है। तो हम लोग पाम्बन ब्रिज में अभी चढ़ रहे हैं। बगल में एक बोर्ड है जहाँ पर लिखा है वेलकम टू पम्बन पंचायत।
रामेश्वरम मादुराई नेशनल हाईवे 49। इसके बगल में देखिए मोर, देखिए 2-3 मोर आपको दिखा रहे हैं।